Mga atleta sa Cebu City ug Lapu-Lapu City nga mosalmon sa palarong pambansa. Nagadot og allowance gikan sa LGU. Live report. Hello, good morning. Good morning. Muabot sa 228 ka mga atleta gikan sa Cebu City ang mosalmot sa palarong pambansa 2026 nga ipahigayon sa Agusan del Sur karong Mayo 24 ngadto sa 31. Subay niini ang Cebu City government nag-apod-apod og tag 5,000 pesos nga allowance ngadto sa matag atleta isip pagsuporta kanila. Sa kinatibuk-an, ang Cebu City adunay 315 ka mga delegates. Gidasig ni Mayor Nestor Archival ang matag atleta sa pagpaningkamot ug nang hinaot siya nga makaangkon sila og medalya sa maong national nga kompetisyon. Samtang sa Lapu-Lapu City, tag 11,200 pesos nga financial incentives ang gitunol sa LGU ngadto sa matag atleta nga representante sa syudad para sa palarong pambansa. Ang syudad adunay ipada nga 69 ka mga delegado undiin 37 niini ang mga atleta. Ipasalig usab si Mayor Cindy Chan na adunay naghuwat nga cash incentives para sa kadtong makalangkat og medalya, 50,000 pesos para sa gold medalist, 30,000 pesos para sa silver medalist ug 10,000 pesos para sa bronze medalist. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunflower Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. Live report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.